परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ श्रीचरणରେ ମୋର ଶତ ସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। परम आराध्या जगज्जननी बड़माଙ୍କ श्रीचरणରେ ମୋର प्रणाम। परम पूज्यपाद बड़दाଙ୍କ श्रीचरणରେ ମୋର प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देवଙ୍କ श्रीचरणରେ ମୋର प्रणाम। मोर यह वीडियो देखुथिबा अगणित इष्ट प्राण गुरु भाई गुरु माँ मानकु मोर अंतररु सदापूर्वक जय गुरु। मोर यही चैनल रे मु समस्तंको श्रद्धार सह स्वागत जनाउची। आसंतु सुनिबा आजिर प्रसंगटी। परम प्रेममय ओ इष्टभूति देवघर आश्रमर कथा। नाट मंडपरे श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ निकटरे बसिचंती अनेक भक्त वृंद। सुदूर नागालैंडरू मध्य अनेक भक्त आसीचंती। सेमाने मध्य आसी श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ सम्मुखरे बसिले। श्री श्री आचार्य देव सेमानଙ୍କ उद्देश्य कहिले, नागालैंड हेउछि उत्तर पूर्व भारतर गोटे विचित्र संस्कृति संपन्न राज्य। एठारे बहुत प्रकार संस्कृति संपन्न संप्रदायर लोक देखा जाते। ख्रीस्टियान धर्मावलंबी संख्या सेठारे अधिक। तेणु आगत भक्त दर्शनार्थी गण प्रभु जीशु और ख्रीष्ट धर्मर संपर्क रे परिचित। आचार्य देव कहउचंती आपणकर सेठारे जीशुंक पूजा हुए। केबे भाबी देखिचंती तांकर जीवन दर्शनटा कौन, तांकर पार्थिव शरीर को किपरि भावरे क्रूणविद्ध करा जाइथिला, क्रूशविद्ध करा जाइथिला। गोटिए मनीष को कंटार मुकुट पिंधा हैला। तांको निर्मम भावरे मारपीट करी हाथ पाद और पेटरे क्रूशविद्ध करी कांथरे झुलाई दियागला। तापरे मध्य तांकर लांछना शेष होइनी। तथापि से कहउचंती, हे पिता, एमानंको तुमे क्षमा कर। एमाने जानि पारु नाहंती एमाने कौन करूछंती। एइटाकू ही कहंती जीवन दर्शन। अटल अभिन्न व्यक्तित्व जहा हेउ ना काहींकी तांकर कोनोसी परिवर्तन नाही। जेते निर्ममता प्रदर्शन करिले मध्य तांकर व्यक्तित्वर कोनोसी परिवर्तन नाही। सेथिपाई से भगवान एपटे ठाकुरंक कथा केबे भाबी देखिचंती। ठाकुरंकर गोटिए बही अछि पुण्य पुथी। ठाकुरंकर जेतेबेले भाव समाधि होइथिला सेतेबेले जहा जहा कहिथिले ताहा लिपिबद्ध होइछि एही बहिरे। सेही समय से अनेक भाषा कही जाउथिले, किंतु सेठारे जो माने उपस्थित थिले सेमाने जो भाषा जानिथिले ताहा ही लिपिबद्ध करिचंती। आम्भे माने समस्ते जाणु बहिटी अत्यंत पुण्यर, किंतु आपण माने से विषय रे कौन जानिचंती। एही समय रे ठाकुरंक सहित की प्रकार अमानविकता अत्याचार करा जाइथिला। कोइलार ज्वलंत अंगार लगाई दिया जाइथिला तांक पादरे। जानिबा पई से सतरे जे से भाव समाधि होइचंती ना ढंग करूचंती। कंटा पुराई देउथिले। तांकर आंगुठी ओ नख मझिरे प्रतिटी लोम उठाई चमड़ा टाणी छिंडाई रक्ताक्त करी देउथिले। जानिबा पई जे तांको प्रकृतरे जंत्रणा हेउची कि नाही। निर्मम लांछना अत्याचार एते हेला परे मध्य आमको कौन देई जाइछंती। समस्तंको केवल प्रेम ही देई जाइछंती। सेथिपाई से परम प्रेममय तांकर मन केबे भी विचलित हुएनी। एक जागारे स्थिर। को मनीष कोनोसी दिन धर्म पाई केउठी केतेबेले पैसा चाहिचंती देखिचंती, केतेबेले भाबिचंती ए कथा। तांको देखिबे से खाली देहरे केवल गोटिए धड़ा पैता पिंधि बसिचंती। ना अच्छी घंटा, ना अच्छी माला, ना किछि अच्छी। तांकर अर्थ कौन प्रयोजन। जेउ घरे से रुहंती सेईटा गोटिए टीणर घर। तेबे आम मानकर अर्थ प्रदान पाई से काहींके बारंबार जोर देइचंती। एइथिपाई जे आमे माने संसारी मनीष। संपद और संपर्क एई दुईटी मध्यरे मनीष आजी जर्जरित होई पड़िछि।
ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ। ସମ୍ପଦ ଆହରଣର ପଛରେ ଆମେ ଛୁଟିଥାଉ। ଏହି ସମ୍ପଦ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଠେସି ଧରେ। ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ନିଜ ନାକକୁ ଚାପି ଧରିଲେ ନିଜକୁ ଦେଖି ହୁଏନା, ଠିକ୍ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଜୀବନଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିତ୍ରାଣର ପଥ କେଉଁଠି? ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଣିଷର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତି କାରଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଶିଖିଯାଏ। ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ନିକଟରୁ ପଛକୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁ ଆମ ଶରୀରରେ ହାପି ହରମୋନ୍ ନିଃସରଣ ହୁଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଏକଥା କୁହେ, ମୁଁ ଏକଥା କୁହେନି। ଆମେରିକାର ବିଖ୍ୟାତ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରରୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କିଛି ଦାନ କରେ ତା ଭିତରେ ହାପି ହରମୋନ୍ ନିଃସରଣ ହୁଏ। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦାନ ଜୀବନରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଦୀକ୍ଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଥ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ହିଁ ଥାଉ। ତୁମେମାନେ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କର, କ'ଣ ପାଅ ସେଥିରୁ? ସମସ୍ତେ ହିଁ ନିଜ ନିଜ ପରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ କେହି ବୁଝେ, କେହି ବୁଝେନା। କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମ ବଳରେ ଆହରଣ କରିଥିବା ଧନରୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ ଆଉ ସେହି ଅର୍ଘ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅର୍ଜିତ ଧନର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆହରଣ କରିଥିବା କର୍ମଫଳ ହିଁ ସେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରେନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଗୁରୁ।